sa mga balita, impormasyon, kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan, kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers, kag ining mabatian halin las 8:30 sang gabi tugtog las 10 sang gabi. Minutos na nakaligad sa alas 8. Mayong gabi banwa, mayong gabi sa atong mga listeners kag mga viewers. Kumusta na kamo tanan, nagapamati na kamo sa atong pagwaragwag diri sa Iloilo Night Watch nga mabatian kita sa platform sang Iloilo Newsline kag sa isa pagid ka platform ang Gimaras Newsline. Palihog lang like, share and follow kag palihog man subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Luzon, Visayas, Mindanao, siyudad kag probinsya sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Negros, Occidental, Bacolod kag Guimaras, ilabi na sa Dumaguete City, Cebu City, Palawan, Masbate kag Malabutan sang aton nga pagwaragwag. Maayong gabi mga ka-Newsline. Pizza 28 kita subong. Innocence Day, no? Sino naintuan? Sino mga naintuan da? Huwag nyo ginatandaan mo ang inadlaw. So kabay pa, wala sa may naintuan. Why sa may mga naghimo sa mga kalainan. 45 minutos na nakaligad sa alas 8. May mga nakahilira kita nga mga informasyon, mga topiko nga aton hatagan sa pagtamod sa subong nga gabi. Ikaduha subong adlaw sang registration sa SIM card, no? Parte nibla sa ginpatuman na sa nga pungsod nga SIM card Registration Act. Tikapon palpak ang mga telcos. Way nila mantisipar ang volume sang nagpa-register. Pero check nato nini karon ng dugang nga mga informasyon. Yara na sa aton nga linya naka-standby ang aton nga with the specialist para mabalanta ang aton nga sitwasyon sa nga panahon sa Western na Visayas. Sa mga ka-Newsline palihog standby. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Forbes Robin, sir, mayong gabi. Yes sir, mayong gabi sa ato ng mga suking tagpalamati. Amo na ato yung latest weather update subong nga December 28, 2022. Sa karon basis sa ato yung latest analysis sa alas 13 na sang hapon, nabulubanta basis sa tanan available data, yara na sa kaliyon nga 200 kilometers amihan ang silangan sang hinatuan Surigao del Sur ang aton nga LPA or 210 kilometers east sang Surigao City, Surigao del Norte. Northeast monsoon ang hangin amihan ang mga epekto sa Luzon. Samtang kita diri sa Western Visayas, ang experience sa mga magal-umon nga kalangitan, may posibilidad sa mga lapta nga mga ulan pangiltitan nag-uob na dala sining LPA. Masarangan pagtubabas nga hangin, halin sa amihan ang silangan ang mga ibabaw sa Western Visayas, din kasarangan pagtumabalod ato ng mga kadagatan. Sa karon may ara man kita naka-issue or naka-raise ng gale warning sa kadagatan sa Antique kag Aklan. Ginawisuhan naton ato ng mga pumuluyo kag kauturan nga naka-install sa mga idiri nga area nga maghalo mag-antam kag bikawan anay ang paglayag sa kadagatan bagod sa kusog nga huyop sang hangin kag lagpo ng mga pagbalon. Forecast radio temperatures naman naton sa 24 to 28 degrees centigrado. Atong adlaw nagbutla kanina alas 5:36 ng kadahon at tunod was alas 6:06 ng kadahon. Kaya mo niya itong latest weather update. Nalin diri sa Iloilo Doppler Radar Station pag-asa sa SDOST. Ako si First Rubin, madamang ganyan salamat. Engineer Robin, sir, may posibilidad na hindi nga LPA mag-develop into tropical storm?
Well, base sa atong nga latest analysis, manabuang siya nga mag-develop siya sa isa ka bagyo, pero hindi na natin pag-rule out ang possibility nga ma-develop pa niya siya. Amo na padayon gyapon aton continuous monitoring diri sa pag-asa. I see. So ang pulo panalithi diri sa aton kag ang paghuyop sang malamig nga hangin, posible dala na ini sang LPA? Yes, sir. So sa ang sitwasyon naton sa buwas, ang chimpo magalumon sa gyapon. Yes, possible gyapon na magalumon kita ng mga kalangitan, pero by December 30 or say December 30, 31, mas generally improving weather kita. Maga-improve na ang aton nga weather condition. Yes, sir. Okay. Engineer Ferbs Ruben, sir, madamo nga salamat kag mayong gabi. Thank you, sir. Ang gabi man sa namin. Iloilonewsline Weather Update. Nabatian ang atong local pag-asa kag ginadulong sa inyo sa Pinang sa Flower Shop. Ang Pinang sa Flower Shop nahamtang sa Smart City proper sa tabok sang Iloilo Central Market. Ginapanagyan ni Mr. and Mrs. Cyril Tacosalmi. Mayara sila nga mobile numbers base mag-order kamo sa mga bulak 0920-825-6483 0920-825-6483 kag 0916-786-8896 Pinang's Flower Shop. Kag sa mga nagapamangkot bala, kay namin namangkot naman kung diin kuno pwede maka-order sang mga isda nga mga dalagko nga pwede masabawan, pwede sweet and sour ara sa cruising patio dunya sa Iloilo sa kay ni Jimato pa sa katuin nyo lang dang pwesto niya kag mayara man da siya nga mga backup no katuin nyo lang da kag kung magpaluto man kamo sa mga nanamitan nyo nga luto no nga mga pagkaon ara man sa kay ni Jimato pas basta nga tagin nyo lang sa Sanchimpo para nga malutuan niya kamo sa mga mayad no upod sa kay banahon niya mga eksperto na nga daan so parte sa pagluto sa mga catering way problema git kadtuin nyo si Niji Matupa sa cruising patio Dueñas Iloilo 50 minutos na nakaligad sa alas 8 sa aton nga mga headlines. Ang Department of nagapabutyag ilabi ng infectious diseases expert nga mayara ko nga bivalent na vaccine nga mo ini ang effective ba against sa COVID-19. Ano ini nga mga bakuna no nga makaaway sa COVID-19 variants nga naga-exist sa aton sa diri sa pungsod. Aman may gin-enumerate siya nga grant ini sa Food and Drug Administration. Ano ini nga mga bakuna? Ang identify diri Moderna kag Pfizer. Pfizer ga bigin man yang effect ya. Pila nak bulan nagliga diya ga alay sa gyapon baga nimo agdian ka sang Pfizer mo. Tiyan mo pa niyang grant for emergency use no sa mga otoridad no ilabi na sa taga Food and Drug Administration ang Pfizer kag Moderna. Ang iba na nga mga bakuna gin-identify na so wala lang na yasiban. Pero agyan ka sa Pfizer, agyan ka sa Moderna, gaalay abaga mo kag daw ginahapo ka makalakat ka lang bisan gamay lang nga kilometro. Sa dugang pagid nga balita ang Globe kag Smart subong man dito improve kuno nila ang ilang SIM registration ang pagproseso. Kaya nga kahapon palpak sa una pa lang adlaw palpak na madamo ang nagpalabot sa reklamo sa National Telecommunication
Commission. That's why ang NTC nagpagwa sang demand letter sa sining nga mga telcos nga dapat i-improve nila kag kun ano ang ila explanation kun nga nagpalpak ang unang adlaw nga pagparehistro sang mga SIM card. So i-check man nato nini karon ang dugang nga mga impormasyon na ilabi na sa eksperto kon parte sa communication. Sa dugang pagid nga balita, sanbay sa atong mga listeners kag mga viewers dira sa Tabukan na Barotac Nuevo sa Lucindo family sa aming patahan. Salamat sa pagtanaw nyo, salamat sa pagpamati. No, thank you so much. Maayong gabi, Merry Christmas and advance Happy New Year. Sa dugang pagid nga balita, ang gobyerno nagasuprer subong sang tawag nila niblang inflation nga apektado kita. No, apektado kita sa mga presyo subong sa mga balaklon. Apektado man kita sa aton nga ekonomiya. No, ga up and down, ga up and down. Bisan pa nga mayara ganing kita nga mga produkto sa saka Japon, no? Kinanglan tapagid nga import ang aton nga economy up and down lang the wise ang development ti ano na lang ni matabo maapektuhan ang mga magagmay nga negosyante apektado man ang mga hand to mouth nga mga kauturan naton nga haluson makakaon san 3 ka bisis sa isa kadlaw. So amo ning problema, no? Amo ning problema subong nga ginaatubang naton ti kabay patani nga maga-improve ini sa 2023. May ara nga mga eksperto nga naga-analisar nga base pa lang kuno nga ma-improve kay sige ang pagtinguha man sang BBM administration. Igaling sige tinguhayan ni BBM, may ara man nagapakamalaot siya. No? Kag sige pakamalaot man sang mga makawala. Ginahaboy man siya sa mga palamangkutanon, ginahaboy man siya sa mga issues. Pero ang mga sumulunod ni BBM nagapangita man sa pamagi nga makarecover kita sa mga naagyan naton nga kapigadohon, sa mga naagyan naton nga pandemya nga mo ini ang naghatag sa aton sang problema sa sulod sang duha ka tuig. 56 minutos na nakaligad sa alas 8. Salamat man sa pagpamati sa kay Father Alex Siranyada sa Gimaras. Pads, musta na? Basi may magkadton man dang magahibi-ibig, Pads. Mayong gabi lang da, Pads. Salamat gid sa inyo nga pagtanaw kag pagpamati. Salamat gid. Kag sa mga nagapalapta sa mga malain nga mga impormasyon. Salamat man sa inyo tanan-tanan. Kay nang Jo Fonteveros, kay partner Martin, kag sa mga kabataan nila sa Andrades Boarding House, sa San Nicolas La Paz, madamo nga salamat sa inyo nga pagtanaw kag pagpamati. Samtang ang Philippine National Police nagpalapta na sa mga tinawo para nga proteksyonan, bantayan ang mga pamalaklon, no? Nagapamalaklon sa mga department stores na may ara na sila nga deploy nga mga pulis nga magakandak sang patrolya hasta dapat ni sa mga pier kag mga terminals kinanglan alerto na ang aton nga mga pulis kay basibla mayara nga maghingalit, no? Nga may mga kawatan, may ara dira nga magpapalapta sang illegal drugs. So dapat nga naka-alerto na ang aton nga mga pulis hasta ang taga Philippine Drug Enforcement Agency. No? Nga bay pang diri sa Western Visayas wala sang tolilok ding katapos ang pidiya. No, why sang nagahigop sang illegal drugs kay kung mayara dira nga nagahigop ay entonces gid ang atong kampanya kontra droga.
no? Mabutang gid kita sa alang-alang. So standby sa mga listeners, standby sa aton nga mga viewers. Nakagang natabo ini sa 7 ka tuig nga bata nga ginimuslan, ginlampusan sa matig-ang nga bagay sa banwa sang istansya tubtob subong way pa mapasakang kaso batok sa sospitsado. Way mabalan kag way pa makilala kung sino ini. Basta ang mga pulis nagpayag nga may ara na sila nga person of interest. Tisin o ini ang inyo nga person of interest. Kag sa aton nga mga ka-newsline halong-halong gid ti pila na kasunog nga nagluntad sa syudad sang Iloilo. Sunod-sunod na halungan tagid ang aton nga pagsaksak sang electric fan, ang halin na pagbiya ta sa balay, dapat naka-off ang main switch ninyo dira. Dapat nga wala sang may mga naka-charge dira nga cellphone overnight kay base lupok blang inyong charger, no? Dapat nga wala man sa nga mabilin dira nga mga kandila nga nagasiga astang gasol nyo, i-check nyo gid para malikawan ang sunog. Ang iba ni nagapangalipay, ang iban to yang nasunugan ay nagainantos painit, no? Antos sang katugnaw, no? Kay ang ilang higdaan to karton, no? Ara sa mga evacuation area. 59 minutos na nakaligad sa alas 8, ginadolong sa inyo sang Vitron Animal Clinic. Ang Vitron Animal Clinic na hamtang sa Barangay San Miguel, Hordan, Gimaras, ginapanagihan ni Doc Ronnie Galia. Rehistrado nga veterinaryan mayad nga magtatap sang mga kasapatan. Dalaan nyo lang da, kag pwede man kamo makapangapi o kung makapamahaw sa RNL Store. So standby sa atong mga listeners, kung may diferensya utok mo pa, bakwanto sa kay Doc Ronnie Galia, pa-injection to, may itong injeksyonan kato niya sang iyak sapat. Kapin pa, kung batasan mga sinapat sapaton, dalaan nyo to kay Doc Ronnie Galia. Para 400,000 ka mga dito users nga nakaparehistro na kuno suno sa executive sa nga dito telecommunication mga kabyanan. Amo ini ang ginpabutyag nila mga 400,000 sa 15 million nga mga subscribers suno sa dito. Ti sige-sige ang saka, sige-sige. Kabay pa nga hindi mag-backdown ang inyong nga processor da. No, kabay pa nga mayo lang ang kondisyon kag sige-sige ng pagparehistro sang aton nga mga kauturan. Sa mayo man nimo malikawan niya mga panginto bla, mga spammers, may scammers, malikawan kag ang mga involved sa kriminalidad, magatagam sila, hindi na sila magatransaksyon din, labi na sa illegal drugs. So, kabay pa nga mabantayan sa mga telcos, no? Kung sin-order mamonitor nila nga naga-engage sabi sa mga illegal, i-report nyo dason sa pulis. No? I-report nyo dason sa pulis para magkaladakpan. On minuto nakaligad sa alas 9. More power, Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability.
complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also cater to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suok quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suok. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax teams. The city's vaccination teams include City Health Office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, Liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega Road Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level.
Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 5, 6, 7, go! Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Over. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sarjan Ang Iloilo Terminal Market o kung super ang isa sa pinakadako nga merkado sa siyudad sang Iloilo na may aras sang 1,089 ka mga stalls nga natunga sa nagakalain-lain nga mga market section. Almost 20 years nga nagligad sang ulihin nga ginrehabilitate sang city government kag nag-occupy sang 1.78 hectares nga ginalakipan sang Mabini, De Leon, Puentes, kag Rizal State City proper. Ang Iloilo Terminal Market ang bagsakan sa dalagko kag bultuhan nga produkto nga naga-operate 24 hours kag makonsider nga busiest market. Kinakadtuan ini lamang sa mga manugbakal bangod sa barato kag kompleto nga mga produkto. 10 years na akong hindi na nakapangumbra sa super. Mga vegetables man, kaya assorted lang, sari-sari lang, madamo man. Hindi man ko kakuha sa super. Ako si Dante Manggalisan, nagapangidaron 69 anyos. Duro gid ang nabulig sa market sa akon kay nga napaskwela ang kabataan ko kay subong may mga obrana. Di nagapasalamat gid ako sa ini nga market nga nakabulig sa akon. Bati-bati sa nga namon nga nirelevitate ang supermarket yung iba namon nga mga upod nag-alang-alang. Nga base nila sa ulihin, sila kabalik, kabadilaan ka pangabuyan. Sa bulig ni Mama Maricel, kagaya mga staff, nga pa-insindi sa amon, pagwapuhon ang aton nga market. Kung magwapo ang aton nga market, magaduro na sa uli ang mga tao nga customer naton nga mag-alabot sa supermarket kababamakal para makakumpit kita sa mga mall. Ang Local Economic Enterprise Office amo na ang managing umbrella sa 7 ka public markets kag isa ka slaughterhouse diri sa siyudad sang Iloilo. We are committed nga maghatag sa maayo nga serbisyo sa mga Ilonggo paagi sa insakto kag proactive nga management style sa ating mga personnel kag stakeholders. Sa kayo, mas dami ang development kung may ara ang kalayuin. Amo na ang gusto ko para nga mas komportable pag ang isa ka mabumalakal diri sa super. Handom sa ating pinalangga nga Mayor Cherry Treñas nga maging highly urbanized sa tuig sang 2028. Nagpati man sa iya handom nga mapanami kag mapamodernize ang ating mga merkado diri sa siyudad sang Iloilo. Luckily, ang dream naton nga amat-amat na nga mangin realidad bangod sa padayon natin nga pagsuporta sa mga inisyatibo nga nagapamaayos sa mga infrastructure kag business process diri sa ating siyudad. Di nagapasalamat gid kami sa amon nga palangga nga mayor, rehabilitate sang super nga ang tawo nga diri nga mga binggo hindi mamuduraan pisto makabalik mo gyapon sa nga baligyan.
5, 6, 7, go! Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first agendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City. Minutos na nakaligad sa alas 9. Balik kita sa atong nga pagpangalagad. Di pa batita sa inyo kung paano i-address nilang inflation problem sa subong nga tuig, kung paano nila na-address ini. Pamatian naton si Sunny Africa, ang Executive Director sa Ibon Foundation sa mga interview sa mga katapo sang media, ilabi na sang ENC. Will actually hit that target? I think that the target's long gone. I think the latest target of the government is 5.8%. So
I think that's actually proof that the government could have done much more in the last months of high inflation. Despite a lot of claims by the previous government and this government that they were taking action, I think it should be striking that, the increase from 3% at the start of the year to 8% so far. We might even see higher rates in December. I think it just points to how the government didn't do as much as it could have to restrain inflation. And we have among the worst inflation rates in ASEAN as well. So it's not a question of level of development anymore. Sunny, BSP hiked interest rates in the country at least 5 times since July to at least try to tame inflation. But Ibon Foundation had described this move as a weak response. Can you elaborate more on that? The biggest problem with using interest rates to control inflation is that they were trying to do the textbook manner of repressing aggregate demand to sort of reduce inflationary pressures. There are two problems with that. One, by focusing on repressing aggregate demand instead of improving supply conditions, it didn't really address the problem. Secondly, it actually creates new problems in terms of lower levels of economic activity and employment and incomes, which means that especially low and middle income households without savings would actually be in a harder position to deal with rising prices of goods and services. So we still do think that there is still time for the government to take stronger measures, especially to reduce the prices of food. But I think the most important thing is get away from the textbook prescriptions. And first, the most important thing, realize the Philippines is such an unequal economy. Families in such different income levels have such different situations and circumstances. There should be a bias to mitigating inflation from the point of view of poor and lower middle income households, not just looked at from middle income and upper income households. Okay, Ibon had actually suggested for the government to scrap value-added tax and oil excise taxes. But should the government heed that suggestion, where do you propose should the government get the funds to offset the perceived losses in revenue? Should they heed, of course, that suggestion? To realize a lot of the problems of the government comes from fiscal restraint. Our 2023 budget is claimed to be the highest in Philippine history, but it's about 4.9%, so it doesn't even keep up with the rising cost of goods and services in 2022. So it's an austerity budget. The bottom line is, if the government wants to create revenues, it should explore a more progressive tax system. We have long proposed a billionaire wealth tax just on the 3,000 richest Filipinos, and a more progressive personal income tax and corporate income tax system where richer families and larger firms pay more taxes in as much as they actually benefit more from the economy. And the thing is, unless the government shifts to a more progressive tax system, unless it sort of really thinks out of the box in terms of generating revenues, it's going to get pushed to things like maintaining regressive taxes, regressive consumption taxes, or even we actually do think even the Maharlika Fund is in a way a bit of a desperate revenue generating effort. So I think the bottom line, the government can raise revenues by a more progressive tax system. These revenues can be used to give more subsidies, to give better health and education services, actually to even support small producers to help that improve the supply response to rising prices. And speaking of revenue, so ginasigahom sa Marcos administration nga maga-improve ang aton nga economy sa 2023. Kabay pa nga mag-improve ang aton nga economy. No, makabatak-batak man balatan yang aton nga pagpangabuhi bla. So subong lubong gid kita sa mga kautangan, lubong gid kita sa komparte sa atong ekonomiya. Why gid, no? Gaigod ang aton nga ekonomiya. Kag igod man ang pagpangabuhi sa aton nga mga pumuluyo. As tanwan nyo bla, libutan nyo mga magagmay nga mga negosyante, way nakbangon, no? Gintampalas gid sila sa pandemya, sang COVID-19, way nakbangon. Ano pagbangon mo kay na puto? Hindi ka maputo sa to nga way sang manugbakal, sino magwato kay permi nga lockdown. Anong tabo? Hindi ka namita sa rurot, kundi nga aton nga mga kauturan nga mga
mga pigado, nagpigado na gid. Di mayo lang to ang mga malapit sa luwag. Kay may ara sila nga mga financial assistance. Ang mga 4-piece, nagpagusar man. ...23 minutos na nakaligad sa alas 9. Bago naman ang sekretary sa Department of DSWD, Department of Social Welfare and Development. Bago na naman. Kay wagin na aprobahan sa Commission of Appointments ang appointment ni Secretary Tolfo, Erwin Tolfo. Kay may mga questionable mga records siya. Amo to nga way maprubahan sang Commission on Appointment. May ara nga nagbulos, may nagbulos naman sa iya. Nga gin-appoint sa BBM administration. So, ang ginapangitay sa atong makuturan nga makakaon sa 3 bisis sa kadlaw. Mapanubuan ang mga presyo sa mga balaklon, hasta mga petroleum products. Kabay pa tani nga magnubo na ni. Hindi na sige, asaka. Ang mga pumuluyo, amo makaluluoy. Mga hand to mouth bla. Mga hand to mouth, amo ya makaluluoy sa sininga sinakaay. 25 minutos na nakaligad sa alas 9. Ginadulong man sa inyo sang Graphics Innovative Mind. Ang Graphics Innovative Mind na hamtang sa barangay Katilingban, Molo, siyudad sang Iloilo, ginapanagyan ni Sir Manny John Sanoy. Kag CLDS Poultry Supply na hamtang man sa barangay Bagakay, San Dionisio, Iloilo, kag Hacienda Conchita, San Dionisio. May arada barbershop sila, may araman da nga tubigan, kung nauhaw ka mo, salud lang mo da, may piso ka, may tubig ka na. Kantuin nyo lang da. Araman da si Cheryl Lucindo Diaz kag Totong Lerek Diaz. Kung why da si Toto Chal pangitaan nyo. Basta nga hindi lang mo pasaway, Toto Chal lang bala da sa inyo. Diba? May problema. Kung why manugunting, Toto Chal magunting sa inyo. Guntingan ka mo ay abaw ang gusto nyo. 26 minutos na nakaligad sa alas 9. Ang dito, users ko nga nakaparehistro sa ila mga SIM card naglabot na 400,000. Suno sa ila nga executive. Ti dako-dako na nakaparehistro sa 15 milyones nila ka mga subscribers. So sa sige-sige, kaysa sulod inis ang 6 ka bulan ang pagparehistro. Ti may araman niya nga nagambal nga June matapos na ini. May araman niya gambal nga Abril pa lang matapos na. Ano gibala? Ginisip nyo humalin sa pag-file sang ining hagna? Dapat diri ka mo isip sa pag-implementar na sang layi. Dira ka mo isip. Hindi kay before pa may isip na mo tinunto. Hindi mo balo mag-ilisip. Yari ang executive sa nga dito, Chief Administrative Officer nga si Adel Taman sa confirmation. Joining us. New user registration. So, given that our total number of subscribers is around 15 million, this is quite significant. That on the first 1.5 days, we were able to register nearly 500,000 already, and I think on our end, the process has been quite smooth. And I would like to give credit to our technology, regulatory, IT, and network teams. So we have been working very hard, sleepless nights, in fact, really to prepare for this. And except for just a little bit of an overload in the very early hours of yesterday, which we fixed right away, we have actually had a limited number of issues or complaints. Mm-hmm. The average time in which to register, it took me 3 minutes and 24 seconds to register my number.
Our reports are about less than 5 minutes. Pwede ka na mag-register using the Dito platform. We really have made it, Kat, on our end, no? Very, very simple para hindi mahirapan yung mga subscribers natin. And in fact, we even give you a reward. If you go and register, we will actually give you, as a freebie, 2 gigabytes of data to encourage our people to our subscribers to register. And I think that's why we have these numbers. And siguro yung just to show you how genuine these numbers are, Kat, on the hour, minomonitor namin yung number of subscribers registering per hour. It ranges from as high as I have 36,000 people registered from 10 to 11 yesterday. And then there are some, when you get late at night, mga 4,000 per hour. So we are constantly monitoring what is happening. And on our end, we really will endeavor to continuously improve our process. But so far, so good, Kat. Okay, aside from the minor surge of subscribers in the early hours of the mandatory SIM registration yesterday, what other problems is Dito encountering with regard to this new policy? Again, Kat, sorry, our approach is a little different. No, for us, yung mga problema na technical, problema namin yon. We'll figure that out. We don't want our subscribers to have to deal with our own problems. So that's why it's very, very simple yung process namin. Siguro yun ang difference. Yung subscribers namin kasi, you don't have to go to any external portal. You just click on our Dito app. The banner for registration is there already. So ganun lang kasimple. Redirected ka na kaagad. You go through the process of registration, which is about 4 pages, no? If you're a new subscriber naman, all you have to do is insert your SIM, turn on mobile data, and if your SIM, if you're within a Dito covered area, and these areas you can check at dito.ph if it's a Dito covered area. If it is within real time, you will receive a message from Dito, click a link, you'll be redirected, and you're already good to go sa registration. So we have made it really so simple, Kat, because truth be told, ang approach namin kasi was the issues or the concerns are not the technological concerns. Problema na namin yon. Our issue was, how do we encourage the public to register? And our approach was, 1, make it easy. Number 2, give them a reward for taking time and providing this info. We will actually give you data, which is 2 gigabytes. And one of the reasons why most Filipinos are quite hesitant in registering their SIM cards is because of data privacy issues. Now, aside from the penalties that are already provided in the law, what safeguards did Dito put in place to actually ensure or assure its subscribers that their data will be protected? I'll give you a very specific example. No, there are really bad people out there. No, when SIM registration started, we got attacked. Meron mga malware and attempts to hack our system. But because meron kami what we call WAF, which is a web application firewall, and we also have the IPS or the intrusion prevention system. Kat, we have invested over 1 billion pesos, no, for our security system. And again, another thing that is unique sa Dito compared to the 2 other telcos, we had to give a cybersecurity plan for us to be given a franchise. So, embedded na yun sa system namin how to protect the data of our subscribers. And I'm giving you a real world experience on how we protected that data against hackers and against malware. No? Aside from that, we are conducting continuously yung privacy or data privacy impact assessments, no, to ensure that the data that we provide is secure. And of course, the law itself actually is very, very stringent. Meron kulong. If we on the telco side breach confidentiality, actually there are 2 types, whether it's done intentionally or whether it's done by negligence. Ako, as a Dito officer, baka makulong ako. No? So that is a very strong motivation for us to really keep our system protected. And we do want to assure the public na on the Dito side, we have invested a lot of money. Even the people that we chose, no, our security officer, cybersecurity officer that we chose was actually one of the top
cybersecurity experts in the country. Is a colonel. Even our chief technology officer, is a retired Major General Rodolfo Santiago. Okay. And who takes to heart these issues of security. That's why I think on the security side, we are quite confident that our system is actually in good hands. Let's talk very quickly about the attacks that you mentioned earlier. Sure. What were the nature of these attacks? How many attacks are we talking about? And have you traced the sources? We're still investigating the sources. The number of attacks, maybe I can give that to you offline. I think what is really critical is that our web application firewall and our IPS, they did their job. And the proof is of the pudding is in the eating, right? Our system did not crash. There was no breaches. And so it shows that our cybersecurity system really worked. I think that's one thing we should take note. But I think that's another. The other thing we should take note is that there really are bad people out there who will try to, attack our systems and who will not want us to register because they use the cloak of anonymity of unregistered SIMs as a way to conduct their crimes. And that's why they would be very happy if SIM registration is a failure. So we're quite grateful that on our side at Dito, because of the systems we've put in place, we have been able to protect ourselves and, of course, the data of our subscribers from these bad people. Okay, same question. So amo na explanation ni Adel Tamanong, Chief Administrative Officer sang Dito Telecommunication. Dili nga mayara kami nga gadget nga naga-protect sa ilang mga users. Naga-protect sa data privacy sang ilang mga users. That's why nga naka-come up na sila sang 400,000 ka mga users nga naka-register sang ilang nga SIM. Tidasig niya pasalig ni Mr. Adel Tamano nga wala sang kulbaan ang mga Dito users. Kaya may ara sila nga naga-control, amugit ang naga-proseso, kag tayo yun, sa simultaneous ang pagparehistro na wala nagahang ang ilang mga gamit. Mas manami, ikumparar sa Globe kag sa mga smart to, pakuan sila subong, pa-explain sila sa NTC. Nga natabo to, nga nag-backdown, nga natabo ato, nga dapat sa unang adlaw mga nami tani ang result. So ginapa-explain sila kag kung ano ang ila nga pagahimuon para nga hindi na maliwat ang pag-backdown sang ilang mga gamit. Kung magdamo, dabla magparehistro, hindi iya nga siling maghang. Hindi mabutang sa alang-alang ang mga users sa pagpa-register sang ilang SIM card. 36 minutos na nakaligad sa alas 9. Kagini ginadulong man sa inyo sang Loadlift Trading and Services. Isa kadakong construction firm nga nabase sa Metro Manila. Nagapang-ubra man sa mga balay, sa mga merkado, kag sa mga mansions, kag nagapang-disenyo man sa mga balay. Kadto lang kamo dira sa ilang opisina sa Block 5 Phase M, Francisco Homes Gio, San Jose del Monte City, Bulacan. Pangitan nyo si Engineer Joey Diaz o kung mag-email kamo sa maria_rosim@yahoo.com o kung mag-text man kamo sa 0939-812-6336. 0939-812-6336. Pangitan nyo lang si Engineer Joey Diaz. Kag kung magkadto kamo diri, mga balikbayan, kadto kamo syudad sang Iloilo, tanawan nyo lang ang wheels ng city government ara sa Iloilonewsline kag makitaan man sa Gimaras Newsline. Parang hindi na kamo magpamangkot la. Wala na sang damo pang istorya. Matultulan nyo na dason na mga tourist pass, tourist destination sa syudad. Tanawan nyo lang ang wheels ng city government. Kay Sir Jonas Villosilio, mayang gabi. Kag sa kay Congressman Jojo Ang nagamonitor gid hasta mga staff ya. Thank you so much. 38 minutos na ang nakaligad sa alas 9. More power Iloilo, bringing more to life.
When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Our planet needs more. More from me, more from you, more from all of us. Since we started, More Power has committed itself to bringing more to life. But what is more? As an electric distribution utility, we light up thousands of homes, businesses, and institutions. So that's where we started. Under our 5-year development plan for Iloilo City, we worked to rehabilitate and modernize the system. We conducted an overhaul of our distribution system by investing in state-of-the-art facilities. This made sure our system was more responsive on several levels. Repair and optimization of facilities to decrease power interruptions. Automated restoration to decrease downtime for 90% of these interruptions. A 24/7 response team present for the rest, and mobile substations to relieve overloading. These state-of-the-art technologies have a focus on sustainable practices, such as net metering services allowing consumers to export excess energy, cutting down their cost, and increasing the use of renewable energy. All of this while having 100% renewable sourcing from geothermal power plants and cutting electricity rates in half. This made sure that the energy we supplied was more reliable, more accessible, more sustainable, and more affordable. And we will continue to endeavor in incorporating renewable energy into our portfolio for the long term. Our services are only limited by our technology, and when we upgrade, we can bring more to your life. We partnered with LGUs to streamline the application process to make electricity more accessible to all of our consumers. We are not afraid to take on pilferage syndicates. We collaborated with the LGUs to convert these illegal connections to legal connections. Justice and fairness must be the standard. Through the streamlined process, paired with our efforts to apprehend pilferers and crack down on illegal connections, we have reformed the energy sector. Now those who were forced to live on illegal connections can now take pride in being legitimate consumers. We are also not ignorant of the crisis our city and consumers have been facing. We feel your struggle, and we are here with you as partners. And that's what gave birth to the Partners in Power Foundation. Through our foundation, we donated millions to help the city and its institutions fight against COVID,
dedicated response teams assigned to major hospitals for rapid response to save lives. Beyond all this, we wanted to do more for our environment. In our first 2 years, we planted trees, mangroves, and released fingerlings. We have even adopted an entire mangrove park and supported a citywide endeavor for urban gardening. We also worked on what we could do more within our system. Our entire distribution system was made more sustainable by replacing every wooden pole and transformer with stronger and eco-friendly materials. And for every wooden pole we replaced, we committed to plant trees for each one of them. And you are a part of this too. 1,400 of us worked together to donate flower pots for bike lanes throughout Iloilo City, along with encouraging our workforce to bike to work. But still, there's so much more to be done. Our mission stays the same, to bring more to life. As long as we work together, we can do more, we can be more. Minutos na nakaligad sa alas 9. Sa atong mga listeners kag mga viewers, thank you so much sa inyong pagupod sa atong pagpangalagad. Sa mga taxi drivers, sa mga jeepney drivers, diraman sa taga Valia Car Transit Incorporated, kay Sir Joseph Oico, kay Assistant Branch Manager, no, Admin Officer, kay Sir Fred, sa kay Finance Subuman, kay Sir Rodney Santarin, ang branch manager sang Valia Car Transit. Mayong gabi sa inyong tanan. Salamat sa pagtanaw kag pagpamati. So madamo nga salamat sa atong mga listeners kag mga viewers, sa mga naga-simpatiya sa aton nga kalisod. Madamo gid nga salamat. No, thank you gid sa inyo tanan-tanan sa pagsuporta, para nga nga hindi kita magluya man salamat gid, salamat. Kapod na kay Toto Boy Jeff kag Nonoy MJ aton technical partners. Ini ang inyo alagad, Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.